परिचय मु तारिणी प्रसाद महांती आमर जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आसंता 16 तारिख होची मु चेयरमैन अच्छी ये जो 50 वर्षर पुराणा जो 1974 आम जो बीजेपी कॉलेज छाड़ू 74 ये है 2024-25 है 50 वर्षर आम से स्मृति को बर्तमान पुणी साउंटेबू आमर पुराणा बंधु किए कौटी अच्छी कौन अच्छी केमी अच्छी किए गजा बनीगला सब जे जगह सब अच्छा समस्त बहुत पुराणा गोटे समस्त बहुत बढ़िया मिलन हम बहुत बढ़िया हम आम से अनुसार अलग गोटे कमिटी बना से कमिटी समस्त जार सब भाग नहीं बहुत भल हम ना असीमानंद महांती मो 74 बैच बीजेपी कॉलेज रु साइंस विंग्स रु पास साइंस विंग्स रो मो तापर इंजीनियरिंग जाइकरी राज्य सरकार ओडिशा सरकार अधीन कार्य करी 2012 रिटायर कली कॉलेज छाड़ियार 50 वर्ष हो गला 50 वर्ष रे बहुत किसी घटी जाइए उत्थान पतन बहुत होती बहुत आम सब आम अभिवृद्धि कर विभिन्न फिल्ड रे मु रिटायर कली एस चिपिनर पीएच ओडिशा आ 50 वर्ष पर आम सब सांग मैंने देखा कहार जीवन में कौन विभिन्न अनुभूति नहीं सब आसुँच विभिन्न ये बहुत प्रकार पराकाष्ठा देखी डाक्तर रे इंजीनियर रे बैंकिंग रे प्रोफेसर रे साइंटिस्ट हिसाब से बहुत लोग आम बैच रमाकांत पंडा अच्छा आम बैच हारून रशीद खां इंजीनियर अच्छा आम बैच अच्छा विश्वभूति पाणिग्राही जड़े बहुत भल शिक्षाविद एमती आम सब बर्तमान देखा बर्तमान आम सब एक्सपीरियंस आम सब आदान प्रदान होता समय समस्त प्राय मैंने फाग एंड ऑफ दी लाइफ रे समस्ते एक्सपीरियंस बांटे केमती समाज उन्नति हम आगामी पीढ़ी पिला माने आम किसी शिखे ये समस्ते व्यग्र आम समस्त एकाठी आनंदित करुचु खुशी मजाऊँ और खुशी करने चेष्टा करूँ। पटनायक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी 74 actually we have started this organization in 2002 beforehand we have also tried to form the organization but since our formation of the organization and registration after 2003 it has grown to a height so after that these all the alumni association of the state they have started friends meet and get togethers. We have done so many things in our life that is ours is a social cultural organization so we have done so many social activities like plantation blood donation camp awareness regarding AIDS and SARC and everything we have done so we have given charity to many things to the charitable organization and orphanage also so now we are celebrating the golden jubilee we have 50 years of friendship so it's a nice get together it will be a nice get together hereafter and I think on 16th February we'll meet at Guru Keluchana Mahapatra Research Institute that is the best performance of this event and there will celebrate the golden jubilee celebration. Thank you. मो ना निरंजन मिश्र 50 वर्ष पालन कराऊँगी गोटे यहाँ बड़ भल समय जे कि आम 50 माने आम सब एकाठी होचु आउ समस्ते समस्त भाव विनिमय करुचु आ गोटे ऑर्गेनाइज वे ये पालन करा जहाँकि बहुत बीजेपी कौन संस्था कौन वर्षर पिला माने एमती पालन करन तेणु यहाँ एत सुंदर पालन करा समस्त मन रबुदिन मन रो सोभेनियर बाहर ये सोभेनियर का समस्त पाखे रहिले आम पिला माने देखिबार सुजोग पाए। धन्यवाद। ना हारून खान मु बीजेपी 74 आलुमिनी ग्रुप रो जने मेंबर आमे बीजेपी 74 रो 50 वर्ष ऊर्ध्व हो गला आम यार सुवर्ण जयंती कार्यक्रम उद्यापन उत्सव फेब्रुआरी 16 रे पालन करूँ। बीजेपी 74 आलुमिनी ओडिशा रे जते कॉलेज रे आलुमिनी संस्था अच्छी ता भितर गोटे बलिष्ठ संस्था
आमे मध्य बीजेपी फ्रेंड जो बीजेपी एलुमनी जो अच्छी ता संगे संपर्क रे मिसिक काम करुचु आमर ये गोल्डन जुबली समारोह आम अनेक गुड़े कार्यक्रम हाथ को नहीं जमती स्कूल कॉलेज पे स्कॉलरशिप रखाई विभिन्न प्रकार कंपटीशन एसे लोकेशन क्विज कंपटीशन कराई आमर जो पुराना सार मैंने आमको पाठ पढ़े मनीष बनवार साहय कर समर्थित करूँ फेब्रुआरी 16 एवं देश भितर देश बाहर अनेक बंधु ये कार्यक्रम में जोगदेवे और बीजेपी 74 जो सुवर्ण जयंती कार्यक्रम हम ता माध्यम आम किभली भाव में आमर व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व आम जोटा कहूँ इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज प्रति आमर जो दायित्व ताकू आगू केमती नहीं पारिबू बीजेपी 74 माध्यम से विषय चिंता करूँ। धन्यवाद। ମୁଁ ହେଲେ ରାଜକିଶୋର ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ କମିଶନର ଯାଇକି ରିଟାୟାର କରିଛି। ନା ଆମେ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବା ଯାଉଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବସିଲୁ 22 ଜଣ ଏକାଠି ହେଲୁ। ତାପରେ ପରିବେଶନରେ ବସିଲା ପରେ 2004ରେ मोर प्रमुख रोल रहा जो कि आम रेजिट्रेसन कलु रेजिस्टर कर विभिन्न समय आम विभिन्न प्रकार गछ लगे अन्य बीजेपी कॉलेज भल भल जो मैंने उत्कर्षता प्रदर्शन कले पाठ पढ़ारे आम प्राइज दबा उत्साहित करवा ये सब विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आम ग्रहण कलु विभिन्न समय से जो ऑर्गेनाइजेशन सृष्टि होता रेजिस्टर्ड बॉडी गोटे 2004 ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଲୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଖୁସିର କଥା ଯେ 50 ବର୍ଷ ଆମେ ପଢିଲୁ ମାନେ ଆମକୁ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲାଣି। ଆଜି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଲେଜ ଦିନର ସ୍ମୃତିକି ଚାରଣ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇପାରିଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଠୁ ବଳିକିନା ବଡ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମର ଯୋଉମାନେ ୟା ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ତେଣୁ ଆମମାନେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ତାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2002 ମସିହାରେ ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ବଡି ଭାବରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି କିଛି ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ତାଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। My name is Tapan Kumar Nath, a retired bank employee, and I am one of the founding members of BJB 74. BJB 74 incidentally was an organization found by some of their member colleagues, and this has stood the test of time, and it was engaged in socio-cultural activities. And apart from the social cultural activities, we have always stood by one another in the time of crisis and difficulty and seen that they are relieved from the same trouble. The present aim of the organization is to ensure that we still engage ourselves further in many activities which are now coming up, and then we wish that this college from which we have passed out will one day be one of the premier institutes of the country. Right? Thank you. ମୋ ନାଁ ପୃଥ୍ୱୀଶ କୁମାର ସିଂ, ମୁଁ BJP 74 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେବା, କାରଣ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ ରଣ ବିଜୁଳି ଯେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଦାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। 2000 ମସିହାରେ ଆମେ ବହୁତ ୟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ 2000 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଏକାଠି ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। 2002 ମସିହାରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମର ଆସିବେ ଯେଉଁ 20, 22 କି 25 ଜଣ ଆସିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ, କେଦାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶତ୍ରୁ ରଣ ବିଜୁଳି ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆମେ 22 ଜଣ ମେମ୍ବର ସେଠି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ କେଉଁଠି ଶହୀଦ ନଗର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ BJP 74 କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବା। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସେଦିନ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ।
ସେଇଟା ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ମସିହା 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 23 ବର୍ଷ ଆମେ এটা କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଏବଂ এটা ଅବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 74ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ହେଇକି ୟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲିଟା ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସମସ୍ତ ମାନେ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ଆମମାନେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବୁ। डॉक्टर नारायण साहू फॉर्मर प्रिंसिपल SJCT नारकंटा भुवनेश्वर मुझे बीजेपी 74 गोल्डन जुबली सुवर्ण जयंती अवसर में मुझे मेसेज देवाक चाहे ये अनुष्ठान 2002 मसीहा फेब्रुआरी मसीह आरंभ होता एवं शहीद नगर विष्णु मंदिर भितर आरंभ होता एवं भेरी फ्यू आम 16 ରୁ 20 जन भर सभ्य सेठी उपस्थित थिलु। गोटे चाहक उपर ये आम संतुष्ट ये ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ेबार लगी एवं वर्तमान से आसिक बहुत माने 2025 रे 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आम सब एकत्रित होती एवं यार सक्सेस कामना करुचु सब शुभेच्छा माने ये बहुत लोक बहुत सांग बहुत बड़ बड़ पोस्ट अच्छा बहुत बाहर अच्छा समस्त आसुँच गोटे गोटे फैमिली गेट टुगेदर कहले चले आमर BJP 74 समस्त आसुँच समस्त मंडे साहाय्य सहयोग कोऑपरेशन समस्त भीतर रही स्नेह सहानुभूति रही समस्ते आशा करुचु जे आगामी दिन में ये सक्सेस हम। मो ना कृष्ण चंद्र पात्र मु BJP 74 एसोसिएशन एडवाइजर अच्छी। BJP 74 एसोसिएशन 2002 मसीह आरंभ होता से दिन प्रति वर्ष आम कि फंक्शन कर मझे मझे गछ लगे पिला कॉलेज भितर क्विज कंपटीशन करवा कि जो फास्ट हेल्ले से आम साहाଯ୍य कर एबे आम 50 वर्ष पूर्ण है आम डिसाइड कलु जे आम 50 वर्ष पूर्तिटा को भल भाव पालन करवा से 50 वर्ष पूर्ति ये गोल्डन जुबली एसोसिएशन आरंभ है आरंभ होगी आम बर्तमान से फेब्रुआरी 16 तारिख में पालन करूँ। एथरे आम किसी गेस्ट पे पॉलिटिकल जिन किसी रखुना आमर कार्य हूँ जो एक्स टीचर मैंने अच्छा जो मैंने आमको मनुष्य कर पाठ पढ़ी आज आम बहुत जगह से आम संबर्धना देवु और किसी क्विज कंपटीशन पिला जो मैंने भल पाठ पढ़ुं कॉलेज BJP कॉलेज आम किसी प्राइज देवु और गोटे गेट टुगेदर फैमिली गेट टुगेदर करूँ खुशीबासी करूँ समस्त साथ देखा हे भविष्य है आस्ते आस्ते केतले चली जाऊँ तो समस्त मन पकई आम से एकाठी हेबू भावुँ 74 गोल्डन जुबली बहुत सफल हम और समस्त साहाय्य अच्छी समस्त भी आसुँच गेट टुगेदर मीटिंग फिटिंग समस्त आसुँच भल प्रेजेन्स रोचे मुझे आशा करुँच सफल हम। जय जगन्नाथ मु BJP कॉलेज 74 बैच आम समस्त मिसिकी गोटे एसोसिएशन कर BJP 74 बैच पिला माने आम भर जो संपर्क बंधुत्वर संपर्क आज जो बांधी रही है हूँ बड़ कथा जीवन बंधु ही सब बड़ लोग भाई भौणी बापा माँ कई कहे केवल साहय आसवे संपर्क आसवे विपद ठिया यही बंधु मैंने आज जो गोल्डन जुबली आम से समस्त एकाठी हो समस्त परिकल्पना समस्त चेष्टा समस्त आशीर्वाद नहीं आम आगे भावुँ जगन्नाथ आमको साहय कर बहुत भल हम।